हे प्रेस कॉन्फरन्स आमकां एकदम अर्जंट घेवचे पडले आणि एकदम महत्वाचे प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आमच्या गोंय राज्यात लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सामकी म्हणल्यार सामकीच बेकार जाल्या. कितलींच प्रॉब्लेमां चालू आहा अँड कंटिन्युअसली आमी काल जीएमसीन उलयली ह्या सब्जेक्टाचेर. पूण आय जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन की कितें चल्लां. I will give examples of cases that are happening in Goa, starting with the latest one that happened in the morning today. Old Goa police station FIR lodge जाला. थिंगा त्या पुलिस FIR आन बरयला की एक मनीस तलवार घेवन कोणाच्या प्रॉपर्टीन भितर सरला आनी तेंच्या कामगारांक तेणी धमकायला आनी जितो मारतलो म्हणून सांगला. आनी हें जालां ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशनान आयज सकाळी. 3 दीस आदी अंबेडकर जयंतीच्या दिसा एकल्या चलयेक असॉल्ट जाल्लो एकल्या चलयेचेर. तो केस 24 वरां जाली, FIR रजिस्टर जावंक ना म्हणून पेडणे खाजने ह्या वाठारान लोक पुलिस स्टेशनान वचून बसले, प्रोटेस्ट केलो, तरी पूण तेंचे कांय हें चालू जावंक ना, FIR लॉक जावंक ना. FIR लॉक जाल्या उपरांत आतां काल एक 50-100 लोक पेडणे पुलिस स्टेशनाच्या भायर उबे रावलेले आनी ते डिमांड करताले की तो मनीस पुलिसांक कित्याक मेवना, पुलिसांक कित्याक कळना हुंय मनीस आहा तो. दुसरी एक केस म्हणल्यार मिथिल देसाय सांगे तेजे घरा आहलो, तेजी आवय आहली घरा आनी ताजो भाव आहलो घरा. तेज्या घरान एक 2-3 जाण तेजे वळखीचे आनी तेंच्या बरोबर एक 15 जाण तेंच्या घरान भितर सरले. घरान भितर सरोन तांकां मारले, तेंच्या आवयक लेगून तेणी असॉल्ट केलो, मॅन हँडल केलो. आनी ती सुद्धा पुलिस स्टेशनान वचून FIR लॉन्च करताना ती भायर येवन व्हिडिओ बायट दिल्या लोकांक की आमचे FIR पुलीस घेयना, आमची कंप्लेंटूय पुलीस घेयना. आमी हे केसी आमचो एक टर्नाटो वालपय रावतालो तो पळय श्रवण बर्वे म्हणून, तेजे 2 दीस आदी कोणें तरी मर्डर केला. पयले तर मर्डर बॉडी मेवल्या उपरांत ते म्हणूंक लागले आमी इन्व्हेस्टिगेट करता, इट इज नॉट शुअर वेदर इट इज मर्डर नॉट मर्डर. काल फॉरेन्सिक रिपोर्ट येयला, ते फॉरेन्सिक रिपोर्टान क्लियर बरयला की इट इज अ केस ऑफ मर्डर and how the murder has been done by strangulation or asphyxiation of the neck and done with a blunt object. Blunt object म्हणजे तेका कोणे आतीन तेजो गळा दाबून तेका काबार केला. While this was happening he was alive. The forensic report says very clearly हे घोळले पळय तेन्ना तो जितो आहलो and हे कारणाक लागून तो मेला. तेज्या बॉडीचेर आनीक तांकां स्कार्स आनी हे मेवल्या, तेच्या हाटीचेर तांकां मार पडलेलो मार्क्स मेवल्या. हे क्लियर जाला की तो मर्डर म्हणून. पुलीस म्हणटा आतां क्लियर जाला मर्डर, तरी पूण पुलीस कोणाकूच धरून हाडूंक शकना अजुनी. कोणाक एकल्याक कितें इन्व्हेस्टिगेशनच्या बाबतींत तेणी आपयलेलो, ताका इंटरोगेट केल्लो आनी ताका घरांत हाडलो. पूण पुलीस तांकां कोणूच मेवना. कितें जालां की every time that there is a crime and a Goan person goes to the police station, they come out of the police station complaining की बाबा आमचे आयकोना. That is the main problem that we want to talk about. कोणे कोणाक मारला, कोणे कोणाक धमके दिला, कित्याचे फुस्तार धमके दिल्या, कित्याक लागून धमके दिला ते आमकां उलोवपाचेच ना. आमी म्हणटा की बाबा पुलीस स्टेशनान मनीस गेलो, तो केन्ना वयता पुलीस स्टेशनान, त्या कितें त्रास येयला, त्या कितें प्रॉब्लेम जाला, त्या कोणें मारला, त्या कोण मारपाचो येवपाचो आहा, वा तांकां कितें भंय जाला म्हणून ते पुलीस स्टेशनान वयता. द पुलीस आर सपोज टू टेल दॅट पर्सन दॅट डोंट वरी, आमी आहा आतां, तुमी हिंगा पावल्या, आमी आतां तुमची काळजी घेतली, आमी हे कितें जाला ते पळयतले, इन्व्हेस्टिगेट करतले, तुमकां न्याय दितले. पूण जाता कितें, वयता तितलोय लोक पुलीस स्टेशनान वयता, मागता पुलीस स्टेशनान की बाबा आमची कंप्लेंट घे, आमचे FIR लॉन्च कर, घेयना म्हणून भायर येवन मिडियाक सांगता की पुलीस कांयच करना. पेडणे थिंगा इतलो लोक जमा जाला म्हणून आयज सकाळी आमी न्यूजान पळयला की त्या PIक तेणी ट्रान्सफर केला म्हणून. आतां एक PI ट्रान्सफर करून कितें फायदो? दुसरें म्हणल्यार आमी पळयलां की वयता थिंगा आमी वालपय गेल्ली, हांव स्वता वालपय गेल्लो,
ते मर्डर पळय जाले त्या दिसा हांव स्वता वालपय गेलो. थिंगा पयल्यार एसपी बसोंक लागले. एसपी थिंगा बसलो म्हणून ते काम जातालें. आमी थिंगा गेली, एसपी बरोबर उलयली, आमची थिंगा मातशी भासाभासूय जाली तेज्या बरोबर की बाबा कितें तुम्ही एकल्या मनशाक जीएमसी धाडलो, मागीर जीएमसी पावल्या उपरांत त्या मनशाक पुलिसान सांगलें की परतून यो, तुमकां क्वेश्चनिंग कापोवंक जाय. अरे तुम्ही तेका जीएमसी धाडटाना तेन्ना तुम्ही नको आहले की बाबा एका क्वेश्चनिंग धाडूंक जाय. हें सगळें सारकें जायना म्हणून एसपी थिंगा स्वता बसलो. काल आमी पेडणे विचारल्यार थिंगाय एसपी वचोन बसला. म्हणजे कितें जालां की होकोच एसपी आहा, नॉर्थ गोवाचो एसपी आहा, तो पावल्यार पुलिसाचें काम जातलें. तो पावना जाल्यार पीआय जाय पळय थंय करतलो, पीएसआय जाय पळय थंय करतलो, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोणाचे मिनिस्टराचे आयकून करतलो. आनी आहा तितले केसांनी पीपल आर अक्युजिंग द पुलीस की एका मंत्र्यांचो प्रेशर आहा. सांगेय पळय ते जालां तितूनय ती बायल म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा, तेजो चलो म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा. वालपय तो ती फॅमिली म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा म्हणून ते कारवाई जायना. वयता थिंगा we are hearing people when they go to the police station, in any police station in Goa, including Panjim police station, when they go to the police station, they come out of the police station and they say आमचे complaint घेयना, आमचे कोण आयकना. म्हणजे what are the Goan public supposed to do? आमी करपाचे म्हणल्यार कितें? सगळ्यांनीच कोण मंत्र्यांचो मनीस आहा, कोण कोणाचो पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता आहा, तेणे तेजे मनशाक फोन करपाचे, एमएलए फोन करपाचे, मंत्र्याक फोन करपाचे, जाल्यारूच कारवाई जातली. हे पळय आहा ते गोंयांत चल्ला न्हू, ते आख्ख्या गोंयकारांक मातशें पळोवन सोजमोन घेवपाची गरज आहा. कित्याक सोजमोन घेवपाची गरज आहा? कित्याक तुमकां रामा काकोणकाराचें उदाहरण दिता. रामा काकोणकारान आदल्या दिसा कितें तरी म्हणलें, आतां ताणें रॉंग म्हणलें, रायट म्हणलें, तें सोडून दिवपाचें आमी, तेजेर आमी येयना. पूण कितें तरी म्हणलें, सीएमाचे अगेन्स्ट म्हणलें. नेक्स्ट डे पेंजीम पीआयन स्वता ती नोंद केल्या, ऑफेन्स नोंद केल्या थिंगा. आणि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपणेच पेंजीम पीआयच्या नांवान फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज केला. तो दर्ज केला आसतलो ताणी 11:12 4:30-5 लेगून तेणी रामा काकोणकाराक मोबायल टावर सोदलो, हे सोदलें, सीसीटीव्ही सोदली आनी 4:30 लेगून तेका सोदून हाडलो. म्हणजे तेंकां जाय पळय तेन्ना सीएमाचेर कोण उलयलो जाल्यार, नाजाल्यार मंत्रीचेर, गोविंद गावडेचेर कोणे हे केलें, कितें तरी टिका केली फेसबुकाचेर ना सोशल मिडियाचेर, त्या मनशाक तेणी रोखडें धरून हाडलो. तो मनीस कोहो मेवलो, हूंय मेवलो ते आमी नको, पूण ते मनीस तेका रोखडें मेवता पुलिशेन. पूण आतां इतलो व्हडलो मर्डर जाला वालपय, तेंका कोणूच मेवना, कांयच क्लूज ना. हेच्या रामा काकोणकाराच्या केसान हे मंत्रीचेर कोण उलयता तेन्ना आमचो गोंयचो पुलीस शर्लॉक होम्स जाता. शर्लॉक होम्स म्हणजे सारको वर्ल्डाचो जगाचो नंबर 1 डिटेक्टिव्ह जाता ते. पूण एक्चुअली पळय ही डिटेक्टिव्ह गिरी तांकां करूंक जाय, चवकशी करूंक जाय, इंटरोगेशन करूंक जाय, एक्चुअली पळय लोकांक भंय आसूंक जाय, तेन्ना ते कांयच करिना. आतां आयचे तुमी न्यूज पळयात जाल्यार ओल्ड गोवा एकलो मनीस तलवार घेवन इन ब्रॉड डे लायट, रातचोय न्हू, थिंगा वर्कर आशिल्ले म्हणजे कितें, ते वर्कर थिंगा काम करताले, ब्रॉड डे लायटान तलवार घेवन भितर सरला. म्हणजे तो मनीस कितें चिंता आसतलो, अरे हांव तलवार घेवन भितर सरतलो, जाय ते करतलो आनी मागीर भायर सरल्या उपरांत 4 जाणांक फोन करतलो, तो पीआयचेर प्रेशर हाडटलो नाजाल्यार पुलिसांचेर प्रेशर हाडटलो आनी कांय जावचें ना. हेच चिंतून ते भितर सरता न्हू. तुम्ही सांगेचे पळयत जाल्यार मिथिल देसाईच्या घरा 15 जाण भितर सरल्यात, रातचे भितर सरोंक ना, ते सकाळी 10-11 भितर सरल्यात. आनी मागीर तांकां मारला. ही मागीर पुलीस स्टेशनार पावल्या उपरांत कोण हे घेयना, कंप्लेंट घेयना. ती म्हणटा तुमचो इंटरनल मॅटर, तुमचे ते हे दुश्मनी आहा, तुमचे कितें आहा, तितून आमी कित्याक पडपाचें. दिस इज द वे द गोवा पुलीस इज बिहेविंग इन एवरी केस, एवरी सिंगल केस. हे कित्याक जाता, कित्याक राजकारणान आमची पळय सरकार आहा, which political parties in power, they have made the police habitual. तांकां ही हॅबिट जाल्या. पुलिसूय बावडे कितलेच आहा न्हू, तेय चिंता आमी कितें कारवाय केली आनी कोणाचो मंत्र्यांचो मनीस भायर सरलो जाल्यार मागीर म्हाका फोन, म्हाका ट्रान्सफर, हांव पिकार जातलो, हांव त्रासान पडटलो. म्हणून ते म्हणटा की अरे कोच्च्या आदी मेरेन आमी मातशें चिंतपाचें. सेम प्रॉब्लेम इन द मारगांव केस.
मारगांव एकल्या लॉयराचे एकली बायल फिमेल लॉयराच्या घरा सोकला देर वॉज अ लेडी क्राईंग सेइंग दॅट रेप जाला म्हणून माझे. आता ती बायल दुसऱ्या दिसा म्हणटा रेप जावंक ना. हांव म्हणटा रेप जाला रेप जावंक ना ते सोडूनच दिवपाचे आमी. पूण त्या लॉयरान आख्खें डिटेल 12 वरां ते कंप्लेंट येयल्या उपरांत कितें जालें त्या लॉयरान एकदम क्लियरली लोकांक सांगलें. क्लियरली ती म्हणूंक लागली की आमी कंप्लेंट केल्या उपरांत पुलीस येवंक ना. पुलीस म्हणूंक लागली शिगमेचे महोत्सव चालू आहा, शिगमो महोत्सव चालू आहा म्हणून आमची थिंगा बंदोबस्त चालू आहा, आमकां कोणाक येवंक जायना. तुमकां जाता जाल्यार तुमी कल्प्रेटाक काडा. एक तर तें जालें. मागीर ते कल्प्रेटाक ओडटाना ती बायल बेहोश जाली म्हणून तेका हॉस्पिसियोन व्हरपाचें केलें. हॉस्पिसियोन पुलीस पावल्या थिंगा. हॉस्पिसियोन पुलीस पावल्या पळय तेन्ना हॉस्पिसियो म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन करना. हांव म्हणटा ते बायल पळय मनीस आसले ते रॉंग म्हणटा जाल्यार तेन्ना चौकशी जाल्ली. इफ शी वॉज मेडिकल एक्झामिनेशन वॉज डन इन द हॉस्पिसियो we would have known whether the lady is telling lies or not telling lies. But medical examination was not done because the police were not giving a letter. आता थिंगा police investigation officer आहा, 2 lady police officer आहा. तेणे 2 मिनिटांत बरोवन दिवंक जाता की बाबा आमी हिंगा पावल्या तुमी मातशें मेडिकल एक्झामिनेशन करा. पूण हें जावंक ना. The Supreme Court has laid down very specific rules about how an FIR should be registered in cases of rape. They say that when you get information, immediately it should be logged in. And immediately you should try and send the person for a medical examination so that evidence is not getting lost and evidence is getting captured immediately. Because if 24 hours pass, if hours pass, evidence will get corrupted, evidence will get vanished. The problem in Goa currently is that only if you know a political person, जाल्यार पुलिसाची कारवाई जातली, ना जाल्यार पुलिसाची कारवाई कशीच जावची ना. दुसऱ्या म्हणल्यार कारवाई केन्ना जातली? आमचे हवले पुलिस गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट कोण उलयता, कितेंय गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट करता, तो रामा काकोणकर जावं, तो आमचो म्हापशेचो तो बर्वे बडे संजय बर्डे जावं, नाजाल्यार कोण शंकर पोळजी जावं, कोण गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट कोण उलयता तेजेर रोखडी चौकशी जाता, तेका रोखडो अरेस्ट करता. प्रतिमा कुटीनो जावं कोणीय जावं, anybody who speaks against the government, the mechanism of the police works in hyper mode. तेंका मागीर रोखडे टावर कनेक्शन मेळतात. ते हांव म्हणल्या पळय तशें शर्लॉक होम्स जाता ते रोखडे. पूण एक्चुअली पळय सामान्य गोंयकाराक कितें जालें जाल्यार पुलीस आलोच ना, दोलो ना. तेंका कोण फोन करीसर रावता, ते फोन येयना जाल्यार ते भिलेले आसता, बाबा आमी कितें करीत जाल्यार ते केल्या उपरांत फोन येयलो जाल्यार आमी त्रासान पडटले. This has to stop in Goa. It has to stop, means has to stop. What is the common person supposed to do? The way the Goa police is behaving, and this is the examples that we have given you. I example dila. These examples are only in the last three days, 48 hours to 72 hours. सांगेचे example आहे आम्ही एक दिले, हजने पेडणे एक example दिले, ओल्ड गोवा सकाळचे example दिले, बालपोय example दिली तुमका, आणि मारगाव एक example दिले. All of this has happened in the recent past. We were doing some research. आम्ही रिसर्च घेऊन बसलेले, आम्ही व्हिडिओज पळयताले की यू नो तुमच्या मीडियाचे चॅनलाचेर व्हिडिओज आहात, and we were looking at the videos. In 60% of the videos, the person who is talking about the incident, कितें जाता केन्ना कितें घडलें, कितें जालें जाल्यार मिडियावाले तिंगा पावता तुमी, आनी लोकांक विचारता कितें जालें, कितें प्रॉब्लेम जालें. 60% of those videos, the people are saying की पुलिस आमची मदत करना, पुलिस आमचे कंप्लेंट घेयना, पुलिस काय कारवाई करना. 60% of the people are saying that. आमी म्हणना, कोण पळय बारीक मनीस पुलिसान गेला तेच लोक म्हणटा की पुलिस काय करना. So this is becoming such a big problem in Goa that it is absolutely ridiculous. आमी सामान्य मनशांनी करपाचें कितें? आमकां मातशें हे प्रमोद सावंताच्या सरकारान, प्रमोद सावंतान स्वता तो होम मिनिस्टर, स्वता तो चीफ मिनिस्टर, द बक स्टॉप्स एट हिम. एट द एंड ऑफ द डे ही इज रिस्पॉन्सिबल. तेजे फुडें आनी कोणूच ना. सिक्युरिटी अँड लॉ अँड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हेजेर आमी सेंट्रलान वचून काय बोबाव करून काय फायदो ना, बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. आवर गव्हर्नमेंट, आवर इंडियन लॉ सेज दॅट लॉ अँड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. The people
if they have to go to someone, they have to go to whom? The chief minister. Everybody cannot go to the chief minister. कितेंय जालें जाल्यार आमी सीएमाक फोन करतले, मागीर कारवाई जातली. Venice is going to stop. केन्ना लेगून अशें चलत आसतलें आमच्या गोंयांत. आनी कितें करपाचें सामान्य मनशान? Actually, what I want to speak about is three things. Firstly is जेन्ना अशे issues जाता, the victim's family goes through a lot of stress, torture, as well as pain. Because when somebody dies in their house, it is unbearable. We have all lost people in a house, and only when you witness it, we realize it. And especially when it's a murder and it's an accident case, these are instant on-spot death. And this 24-year-old boy who died, his family and his brother especially, we were all at GMC at the morgue to assist the family just the next day after the murder took place. The PI ended up firing the brother on the phone because even I could hear, Francis was talking to him, and I could hear that fellow saying that, Teka kodan dala dinga, Teka yo man sang Valpoi. Now where is Valpoi? Where is GMC? Time lagto ospak yopa. Now whoever has written the complaint at the police station should have told, no baba, to family members, to mashe rawat munun, ani kon can assist the body to the morgue and for post-mortem purposes. But the way he got shouted, you should have seen that brother's face. He, first of all, is already in a depressed mode, and then a PI shouting. That is not right. There has to be understanding with the police and with the victim's family. It has to be done properly. They are already going to turmoil, and sometimes families are already scared to speak. They are already scared to voice up. But if police are not going to comfort, and police is there for our protection, if police is not going to be there for our comfort and will abuse families, whether it was a misunderstanding that happened and whatever, but there has to be a questioning and answering which didn't happen. And I totally informed the SP also when we went back to Valpoi that whatever happened was not right. There must have been a misunderstanding, but I think so some courtesy has to happen, and I think so we all human beings need to be respected, whether you're rich, you're poor. An incident has happened, it has happened. That is one part of it. Secondly, what has happened is, now so many issues have happened in 3 days. Where are the MLAs speaking about providing justice for these families? Not one single MLA, not one single minister in those constituencies who have that power has come in support for these families. What is wrong? If we are electing you to be our representative and you are not going to call up the hospital or call up the police and say, Baba, this has happened in my village, I want you to take quick action. He should be coming in front of the press and saying, I will make sure that justice is found. The press people are here in front. Has one MLA of this constituency even spoken to you? Has come forward to say, Baba, I want to take action with this thing? Because they are not bothered. Podong na tenka. Or either they are involved. Two reasons that is. And this is a shameful act when elected representatives don't stand in front for their people. They don't even go visit the people's houses where these issues have happened. This is how bad it is. You get into an MLA position, you get into a ministerial position, you are at that level to bring about a change and help these families in need. This murder has happened in Valpoi, but if there is a child who doesn't have education, he reaches quickly over there to provide financial aid, to provide. Somebody has lost a life in his own village. But azun pasun ta paangna family ki help korpak, and not one press bite I have seen of his way saying, I will give justice to this family. That means there is a problem somewhere. Thirdly is the CM, who's also the Home Minister. He's supposed to be the Home Minister of our state. If there's a problem, he's supposed to make sure that he will see that the culprits are in action. Not one press bite from him. Not one. So is he really a Home Minister? He's taken that positioning for what reason? Just to have extra portfolio in his cabinet, education, Home Ministry, but implementation is zero. N number of times there is issues happening like this, and then police will start guiding families saying that Baba tumi FIR kelar, it will be extra trouble for you. You'll have to come to police station again and again. And there could help korpaka, Baba tumka yopak za potun as witnesses. Take a person beyota mage. So this scare is fear that is built in our places
is only becoming bigger and bigger. People are not coming out. As I said yesterday also, जेन्ना अशे issues जाता लोक भायर सरपाक जाय, support करपाक family. It's a murder case that has happened. Justice needs to be found and got. But people also have to show courage to come outside and others beyond which this calendar, no, it's the end. Okay? Jo dar gaya so mar gaya is one saying that has been famous in a dialogue in a Hindi movie. But this is what's happening. Beyond this calendar. So my request is to the police, to the elected representatives and to the CM also, who's also the Home Minister, is you have been given this charge to assist and help the people and to keep people safe and grown. And you all are not doing your jobs right. Thank you. Salman. आयज हे जे विषय आसा श्रवण बर्वे जो आसा तो वालपयचो भुरगो म्हाजो एक प्रश्न आसा सरकाराक हो जो भुरगो आसा हो गोंयकार म्हणून कित्याक तुमी ताका हे करिना न्याय दिना कित्याक सद्या गोंयकार जे आसा ते कमी जाल्ले आसा आनी समज हो मारवाडी ओडिसा आसपाचो तर काय ताका न्याय मेळपाचो का चड मतां आसा म्हणून सो हे जे आमचे ही जी स्थिती आसा गोंयकारांची जी स्थिती आसा ती आमी आतां हे जाल्ले आसा एक्सटिंक्ट म्हणटा न्हू खंयचोय एक पशु आसता न्हू तो एक्सटिंक्ट जाता आनी मागीर गायब जाता पळय तशी आमची दशा जाल्ली आसा गोंयकारांची एक्सटिंक्ट जालो तसो एक्सटिंक्ट जावपाचो आसा म्हाजे आयज थ्रू दीस प्लॅटफॉर्म हांव यूथ विंगाचो वायस प्रेसिडेंट आसतना आमचे जे गोंयचे यूथ आसा तेचे संरक्षण आनी सेफ्टी खातीर आज हे इश्यू आमी घेतला तेंची जी सेफ्टी आसा धोक्यांत आसा कोणी येता आनी आमच्या भुरग्यांक मारून वयता कोणी येता आनी आमकां थ्रेटन करता घरान एक तुमी पळया एक डिपार्टमेंट आसता आनी तेची सर्विसीस आसता PWD डिपार्टमेंट जे आसा समज उदकाचें कितें जाल्यार थंय वयतले लोक जेन्ना आमचे कडेन कितें घडटा क्रायम घडटा आमी खंय वयतले हो डिपार्टमेंट जे आसा पुलीस डिपार्टमेंट तो अक्षरशः फेल जाल्लो आसा तेजो स्तर आसा तो सामको सकयल देंवल्लो आसा पूण हेतून एक प्रश्न आसा आनी हो फेल जाला तेंच्या आपल्या हेका लागून जाला काय पॉलिटिकल इंटरफियरन्साक लागून जाला हे आमी गोंयकार एसिस्ट करूंक जाय ही जी फुडली सरकार आमची चलतली आनी आमी फुडें जे पावलां घालतले तेन्ना आमी हेजें करेक्शन करतले पुलीस डिपार्टमेंटाक काम करपाक मेळटलो विदाउट एनी इंटरफियरन्स विथ ट्रान्सपेरन्सी काय हे इंटरफियरन्स कंटिन्यूस आसतले दुसरो म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो ते आमचे हे आसा होम मिनिस्टर सुद्दां आसा होम मिनिस्टर आसतना तुमची ही जबाबदारी आसा की गोंयचो भुरगो हे आपल्या घरा दारा कडेन हे जाता मारलो जाता आनी तुमी कितें करता प्रश्न हे आसा तुमचे कडेन ती हे ना तुमचे कडेन पावर ना की तुम्ही तेका हे करू शकता टॅप करू शकता कोण क्रिमिनल्स आसा ते आनी हे क्रिमिनल्साक हे जावंक जाय शिस्त जावंक जाय हे काम तुमचे ना ही कसली सरकार आसा आमची भाजपाची आमचे गोंयकार हो पळय आमचो बर्वे हो दुसरो न्हू परप्रांती न्हू आमचो भुरगो मेला फाशी घेवन मारून दिला तेका ही एक लहान गोष्ट न्हू ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आसा आमचो सेक्युरिटीचो इश्यू आसा आमची सेक्युरिटीचो इश्यू आसा आनी ह्या इश्यू कसोच सोडूंक जायना ज्या मेरेन म्हणटा न्हू जस्टीस फॉर बर्वे हो मेळोंकूच जाय त्या भुरग्याक तेजे फॅमिलीक न्याय तो मेळोंकूच जाय मुख्यमंत्रीच्या फॅमिलीक समज कोणी टिका सुद्दां केली तर मुख्यमंत्री इतलो जाता रागार जाता आयज खंयच्या सर्वसामान्याच्या घरातलो भुरगो मारून गेलो आनी मुख्यमंत्री उठना तर तुमचे कडेन तुमचो न्याय सेपरेट आनी दुसऱ्यांचे जे सर्वसामान्य गोंयकार आसात तांकां न्याय सेपरेट हो सरकार कसलो हे प्रश्न हे जाप होम मिनिस्टरान दिवचे पडटले आमकां न्याय हो गरजेचो आसा आनी आमकां तो जाय धन्यवाद So I would like to just end this by saying हे पळय जाता ते न्हू आदी आमी चिंताले ते आमगेर पावचे ना आमकां ते जावचे ना पूण आतां वयता थिंगा जाताय हे फ्रॉम काणकोणा टू वालपय टू पेडणे टू पणजे
वयता थिंगा हें जाता आयज ह्या घरांनी जाला ह्या फॅमिलीजा कडेन जाला फाल्यां तुमगेर जातलें हें तुमी आत्तांच चिंतून घेवपाचें आनी जालां पळय तांकां हें कळटा तांकां मातशें वचून तुमी लोकांनी मेळोन विचारपाचें बाबा तुमच्या फॅमिलीन हें घडलेलें पळय तेन्ना कितें तुमी त्रास केलेले आनी पुलिसान तुमच्या बरोबर कितें केलें दिस इज वॉट आय वॉन्ट एनी क्वेश्चन्स मानगांव एक इन्सिडंट जालो पळय ते लॉयरान बसून म्हटलेले पूण तेजाच मनीस इनवॉल्व आहा म्हणून मागीर खूब मॅटर जाले पूण टीम तेका अरेस्ट केलो नाव द मॅटर इज क्लोज अंडर द कार्पेट देन द इश्यू इज क्लोज नाव वेयर द थिंग्स हॅव गॉन रॉंग इन दिस See in the Margao incident now, my personal belief is that victim cannot be trusted. Okay, after what has happened, right? But that is my personal belief. Margao कितें जालें ते पळय चेडू थिंगा ते लॉयराक मेळवले ते मेळवले पळय तेन्नाच ती FIR जावंक जाय FIR रोखडी जालेली जाल्यार पुलिसाचो एक मेमो आसता मेमो येयलो रोखडे ते हेल्थान वयता आनी रोखडे हेल्थान ते इन्स्पेक्शन जाता हेल्थ इन्स्पेक्शन जाता हेल्थ चेकअप जाता ते कांयच जावंक ना आनी 24 hours जाले उपरांत म्हणजे घडना घडले 8:30 एका दिसा आनी दुसऱ्या दिसा 4 सुमार ती FIR जाली आतां 4 जेन्ना ती FIR जाल्या तेन्ना लेगीन तांकां इतलो टायम मेवला पॉलिटिकल प्रेशर हाडपाक व्हडल्या मनशांचो प्रेशर हाड कोणाचो प्रेशर येयला ते आमी नको पूण प्रेशर कोणाचो येयला आनी त्या प्रेशराच्या टायमार ते पळय विक्टीम आहात ते चेंज जाले आख्खे तेका कितें सांगला तेणी आनी कोहें तेका फुसलायला म्हणून आमी नको पूण तें सारकें भिलां टोटली भिलां आनी ते म्हणटा म्हाका कांयच नाका हें म्हाका मातशें सोडून दिया म्हाका गांवांत वचोन दी म्हाका हें नाका हांव हिंगा काम करूंक येयल्लें म्हाका हे भानगडी नाका द कंप्लीट चेंज हॅज हॅपन्ड द प्रॉब्लेम इज दॅट पुलीस हॅज नॉट फॉलोड द प्रोसिजर the procedure is the FIR should be registered immediately and that is what this press conference is all about no police तेजे काम करना police रावल्या की बाबा कोणाचो प्रेशर येतलो येवंक ना जाल्यार येवपाचो येयल्या उपरांत मागीर आमी उलोवया येयल्या उपरांत मागीर आमी करूया this kind of behavior of the police is why criminals are thinking की तांकां जाय तें कोत्तले आनी कोणाक मागीर फोन कोत्तले आनी मागीर आमी सुटोन वयतले So basically crime is rising in Goa. Normal people are thinking आमी कोणाक मारल्यार कांय जावपाचें ना and Goa is going to the dogs completely. Any other questions?